روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد. تماشابینان عزیز، گزارش مستقیم خود را از مجمع ورزشی شهر خوجند از بازی فینال جام توحید بانک 2026 میان دستای سپاهی تاجیکستان و آیلستر ازبکستان منظور شما میگردانیم. نهایتاً امروز این دو دسته بهر دریافت جام توحید بانک در سال 2026 با یکدیگر مبارزه برده ایستادند و میبینیم که جام اکنون نصیب کدام دسته می شود. البته باعث تحسین و آفرین هم هست که الکی مسابقه بین المللی جام توحید بانک گوید به فوتسال یک مسابقه عنعنوی در کشور ما شده است و اما ساله میبینیم که برگزار شده است. ساله ضربه پنالتی اینجا تعیین کرده میشه. دوستان عزیز متوجه میشیم میکند برای بازیگران دسته آیلستر و توپ با پهلوی دروازه بر میخورد. ضربه 6 متره و درست‌تر اینجا استفاده برده نتوانست بازیگری دسته آیلستر الدور نیگماتوف. ببینید که ضربه چگونه قوی بود، اما پهلوی دروازه اینجا میتواند که به دسته سپر کمک کند و توپ باشد به دروازه وارد نشد. بسیار هم یک حالتی مشکل برای دسته میزبان در آغاز بازی اینجا پیدا می شود. و دوستان عزیز اکنون به هیئت دسته نیز اینجا توجه ظاهر میکنیم. نخست به هیئت دسته سپر در پنجگانه اول در میدان هستند. بهرام صادق حجیف دروازه‌بان رقم 22، 8 اقبال واسیزاده، 26 کارلوس اندرسون، 98 کایو سانچز دوس سانتوس، 89 مارکو آنتونیو. سرمربی دسته باشد سرگئی کاریتزی است. در پنجگانه اول دسته آیلستر باشد دوستان عزیز اینجا در میدان هستند. رقم 1 دروازه‌بان سنت انواروف، دیگرها باشد رقم 3 بوتی ریزویف، 13 جمشید رحمت اللهیف، 77 بکزاد جمعبویف، 70 الدور نیگماتوف. نفری که حالت خوبی گلزنی را استفاده برده نتوانست سرمربی دسته باشد بکزاد جمعبویف است. یک امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته سپر. یک فرصتی دیگر نیست است. امکانیت برای اجرایش ضربه و اکنون گل حساب گشوده می شود. دوستان عزیز پس از این در هم برهمه که در داخل جریمه‌گاه دسته آیلستر بود، مارکو آنتونیو میتواند که حساب را با فایده دسته سپر کشاید. ببینید نخست ضربه اجرا کرده شد از جانب کارلوس اندرسون، بعدا اینجا تلاش از جانب اقبال واسیزاده بود و در کوشش دیگر مارکو آنتونیو توانست که توپ را تسلیمی دروازه دسته آیلستر کند. 1-0 سپر در حساب پیش میبراید و این هم قدمی اول بهر دریافت جام قهرمانی برای دسته سپر به حساب می رود. توبرابوی از جانب بازیگران دسته آیلستر اینجا به نتیجه است. تلاش نوبتی کاپیتان دسته آیلستر اینجا توپ را به دسته خود برمیگرداند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سپر و اینجا اکنون چگونه از این فرصت استفاده برده نمیتواند بازیگری دسته سپر مارکو آنتونیو. امکان داشت که گل دویمشون نیز به دروازه تیم آیلستر روان کند، اما اینجا ضربه اجرا نموده و اندک بالاتر از دروازه میدان را ترک میکند. دوباره از جانب بازیگران دسته سپر سرام خوب میتوانند تکنون به هجوم گذارند. امکانیت پیدا می شود. ضربه اجرا کرده شد و اندک بلندتر. باز همینجا
مارکو آنتونیو موفق شدن نمیتواند دوستان عزیز. روز 31 مای مسابقه آغاز شده بود دوستان عزیز در شهر خوجان. در مسابقه 3 دسته از کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک دارند. سپر از تاجیکستان، دسته اویلستر از ازبکستان، دسته لیدر باشد از قرقیزستان. دسته سپر دسته لیدر رو در اولین بازی خود در این مسابقه با حساب 7-3 شکست داد. تماشاگران عزیز، و اکنون امروز با دسته اویلستر رقابت کرده است و این هم رقابت فینالی به حساب می رود. دیروز دسته لیدر و اویلستر نیز با یکدیگر بازی داشتند. تماشاگران عزیز، حالا با توبان بازیگران دسته اویلستر سرام خوب با توب است. اینجا عبدالقیم معروف علاقه تغییرات در دسته سپر انجام داده شد. من سپر این موسم خیلی حیات خود را پرقوت کرد، گرچه که موسم گذشته آنها در سوپرلیگ کشور نتوانستند که به قهرمانی رسند. سرام رقابت جدی با دسته سارو کمپانی نیز داشتند. این موسم با پرقوت کردن حیات خود میبینیم که اکنون آنها تا کدام اندازه میتوانند که با مقصد نهایی خود این موسم در سوپرلیگ کشور برسند. و حالا دسته در جدول عمومی نیز پیش صف هست، شکست ناپذیر هم هست. و می‌بینیم که تا آخر موسم نتیجه بعداً چگونه خواهد بود. او معروف ضربه میزند، پلوتر از روزه تو میدان رو ترک نمود. ببینید ضربه چگونه اینجا قوی اجرا کرده شد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته اویلستر، پس به قفا. با هجوم گذشتنیان بازیگران دسته اویلستر و اینجا اکنون می‌بینیم که داور نیز صدای خود را بلند کرد. داوری مرکز امروز دوستان عزیز شوکت نصراللهیف است از شهر خوجان. با او باشد رستمبek کوشکاروف از شهرستان، اسدالله و نسیم منصوروف از ناحیه 8 با بوجان غفاروف کمک میکنند. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته اویلستر به نتیجه است. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد از جانب جمشید رحمتاللهیف، اما اندک بلندتر. در آغاز رقابت می‌بینیم که سرمربی دسته سپر امروز دروازه‌بان اساسی فیروزبک مرودوف را به میدان برآورده است. البته در ادامه بخوری او را به میدان خواهد برآورد. و امروز فیروزبک مرودوف همچون سلاح پنهانی برای سرمربی دسته میتواند که کمک خود را نیز رساند. دیروز گفتیم اویلستر دوستان عزیز با دسته لیدر بازی کرد و آنجا با حساب 7-4 پیروزی به دست آورد. و به همین ترتیب دسته سپر باشد لیدر رو با حساب 7-3 شکست داد. اویلستر باشد با حساب 7-4.
ба ҳамин тартиб ин ду даста ба финал баромаданд. дастаи лидер бошад соҳиби нишонаи биринҷи мусобиқа низ мешавад. ҳоло бо тӯб аст инҷо акнун Умаров. талошҳо аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна аз ин фурсат истифода мекунанд ва акнун инҷо муваффақ нашуданд. инҷо акнун қоидабозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби бозигари дастаи Сипар. довар низ садои штаки худро баланд кард. боз ҳам як фурсати дигар пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Оилстар. дар ҳамин фурсат бинед ки чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард. дӯстони азиз, бозигари дастаи Сипар. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем. ҷо бо бозигузорӣ акнун кор мекунанд бозигарони дастаи Оилстар. бисёрам як вазъияти хуб пайдо мешавад, аммо зарба дуруст ва дақиқ ба самти дарвоза иҷро карда намешавад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. тавсия канори чап, пас ба қафо. духаюм ҷо муваффақ намешавад Умаров. ва ба ҳамин тартиб ин кӯшишҳое ки доштанд бозигарони дастаи Сипар мебинем ки бенатиҷа анҷом ёбад. як зарбаи дигар иҷро карда шуд аз ҷониби бозигарони дастаи мизбон, аммо бенатиҷа аст. соли гузашта низ дар мусобиқаи ҷоми тавҳидбон ки бахшида ба рӯзи ҷаҳони футбол баргузор шуда буд, Сипар ба финал баромада буд. дар мусобиқа соли гузашта дастаи Турон, Лахичан, СКБ, Сорокампания ҳамчунин Сипар дар мусобиқаи ҷоми тавҳидбон иштирок карда буд. як фурсати дигар пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Сипар ва мебинем ки инҷо муваффақ намешаванд. ва дар финали мусобиқа Сипар бо дастаи футзали СКБ бозӣ кард. Турону Кант дар бозӣ барои ҷои сеюм мубориза бурданд. ва баъдан дар финал агар хато накунам онҷо Сипар ноком низ шуда буд. як фурсати дигар пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Сипар, аммо инҷо зарбае ки иҷро кард Эркин Эҳромзода бартараф кард онро бозигари дастаи Оилстар. Умаров тӯбро ба бозӣ медарорад. талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. Муҳаммад ба қафо пас медиҳад. бисёрам хуб, талошаи навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. тавсия канори рост ҳуҷумро андозӣ карда мешавад. пас ба қафо аз ҷониби Эркин. фишор боз ҳам бештар мешавад. ва акнун инҷо довар садоиши худро баланд мекунад ва ишора мекунад ки дар ҳамин мавқеъ бозигари дастаи Оилстар бо Тир Ризоев қоидаи бозиро вайрон кардааст.
فشار بیشتر می شود به سمت دروازه تیم آیلستر. میبینیم که با مشکلی نیست خواستن که از این فشار رها یابند بازیگران دسته رقیب، اما موفق نشدند. هجوم دسته سپر میتواند که بسیار خطرناک باشد. ضربه از جانب اقبال حسین زاده و صدگذاری نیز کرده می شود از جانب بازیگران دسته آیلستر. یک فرصت دیگر تو رو داشته میگیرد اینجا سنت انوروف دروازه‌بان دسته آیلستر. پس کنار چپ هجوم نوبتی از جانب دسته آیلستر با توپ است اینجا الدور و میبینیم که اینجا موفق هم نمیشود. اکنون الدور تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سپر. ضربه اجرا کرده شد از جانب کارلوس اندرسون. برطرف نیست کردند بازیگران دسته آیلستر و بعدا عکس الهجومی که هم داشتند میبینیم که اینجا به نتیجه است. از کنار راست میدان توپ بازی در آورده میشد. ضربه نیز اجرا کرده شد. بسیار هم ضربه خطرناک و پالوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. بسیار هم ضربه خطرناک از جانب بازیگران دسته آیلستر اجرا شده است، اما اونا تو هنوز موفق نمیشوند که حساب رو برابر کنند. همچنین تماشاگران عزیز قابل ذکر است که پس از بازی بین دسته سپر و آیلستر فستیوال نیز برگزار می‌گردد و در آن فستیوال مهمونی مخصوص دعوت گردیده است افسانه فوتسال جهان ریکاردینیو. البته اون نفرانی که به فوتسال توجه دارند این نفر را به خوبی میشناسند، در خاطر دارند و امروز امکان دارند که او را در قصر ورزشی شهر خوجند از نزدیک نیز ببینند. دا سیلوا براگا ریکاردو فیلیپی اسم پوره او است. 40 سال دارد. رو ریکاردینیو میگویند در فوتسال. یک امکانیت دیگر پیدا می شود و میبینیم که موفق نشدند بازیگران دسته آیلستر. در ایتی منتخب پرتغالیا هنرنمایی میکند. و با منتخب پرتغالیا او مدال طلای چمپیونات اروپا و مدال چمپیونات جهان را به دست آورده است در سال 2018 و 2021. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته آیلستر به متوجه میشن به همین فرصت. اینجا اکنون موفق نشدند. اقبال واسه زوده با سرعت بلند توپ را گرفته به سمت پیش حرکت میکند. پسی و به کنار مقابل، اما هم دستش نمیتواند که از این امکانیت استفاده نماید.
فشار میارند بازیگران دسته سپر. بسیار خوب تلاش نوبتی دستی کنار چپ هجوم را اندازی کرده شد. باز پس به خفا با سمت اقبال واسیزاده. پس به کناری راست و اکنون اینجا میبینیم که موفق نمیشوند باز هم بازیگران دسته سپر. با تیر اکنون اینجا از کناری راست میدان توپ را به بازی می‌دارد. سال گذشته تماشاچیان عزیز در مسابقه که جام توحید بانک برگزار کرده بود استوری دیگری جهانی فوتسال فالکاو به شهر خوجند دعوت گردیده بود و در قصر ورزشی شهر خوجند پس از برگزاری این مسابقه فستیوالی باشگاه نیز برگزار شد و در آن همچون مهمانی فخری در حضور 5000 تماشابین فالکاو برزیلی مهمانی فخری بود. و همچنین دوستان عزیز پس از همین بازی همچنین یک بازی دوستانه میانی سابقه داران دسته فوتسالی سپر و اشتراکچیان مسابقه بین المللی نیز در نظر است. بعداً باز مراسم جایزه سپاری مسابقه نیز برگزار میگردد. سال گذشته سپر همچون میزبان نتوانسته بود که به قهرمانی رسد. این موسم اکنون ببینیم که آنها به قهرمانی نزدیک هم هستند و حالا در حساب پیش آمدند. تو را داشته میگیرد سنت انورов. پایده ویران کنی نیست. محمد شریپوف پاس میدهد به ارکین اهرامزاده. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سپر. اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. مسافت بسیار هم نزدیک است. فرصتی بسیار هم خوب پیدا می شود برای بازیگران دسته سپر. باید به همین وضعیت استانداردی متوجه میشیم تماشاچیان عزیز که چگونه از آن استفاده میکنند بازیگران دسته سپر. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد از جانب مارکو آنتونیو و میبینیم که اینجا ضربه بلندتر هم اجرا کرده شد. یادآور میشم که در آغاز موسم امسال دسته سپر تماشاچیان عزیز کامران علیف، عبدالقیوم عمروف دو بازیگر دسته استقلال را به ایتش جلب کرد و همچنین کارلوس اندرسون، مارکو آنتونیو، کایو و ماتئوس وسلی این نفرانی که از برزیل هستند این بازیگران را نیز به هیئت خود شامل کرده بود. و همچنین سرمربی خود را نگاه داشت دسته سپر سرگی کوریدزه رو که با دسته موسم گذشته با گرفتن یک جایزه نیز نایل گردیده بود.
در سوپرلیگ نیز به قهرمانی نزدیک بود دسته سپر، اما در سلسله بازی نهایی آنها از سورو کمپانیا شکست خوردند. و در مسابقه که سپر گفتیم با سرمربی خود سرگئی کوریزی جایزه به دست آورد، این جام تاجیکستان بود. آنها با سرگئی کوریزی اوکراینی توانستند که جام تاجیکستان آید به فوتزال را در سال 2025 صاحب شوند. در فینال مسابقه دسته با حساب 3-2 سورو کمپانیا را شکست داد. لیوناردو کوریا، لمه، ویرا دسا فیلیپه و اگنالدو ادواردو گل‌های دسته سپر را آنجا به ثمر رسانیده بودند. ویرا دسا فیلیپه از سایت سپر بهترین بازیگری آن دیدار نیز اعتراف شده بود. البته سپر توانست که سرجایزه‌ترین دسته مسابقه یعنی جام تاجیکستان یعنی سورو کمپانیا را شکست بدهد که در تاریخ فوتسال کشور دسته سورو کمپانیا سالهای 2020 21 22 23 و 24 غالب گردیده است و همچنین سورو کمپانیا باری اول در تاریخ خیش در فینال جام تاجیکستان آنجا مغلوب شد که گفتیم اون هم از دسته سپر بود. بازگشت دوباره سپر با میدان فوتسال میبینیم که بسیار هم در سطح بلند است. دوستان عزیز، بازیگرانی که به هیئت دسته جلب میگردند، پرقوت کردن هیئت تیم بسیار هم به فایده این دسته خوب جریان دارد و در سوپرلیگ کشور نیز رقابت پذیری باز هم در سطح عالی جریان گرفته است. مخصوصا سپر، سورو کمپانیا، استقلال موسم تا است روشن هیئت خود را پرقوت کرد و باز هم بازی جالب به صورت گرفته است. بازگشت دوباره سپر به اون خاطر گفتم دوستان عزیز که یک موسم یا 2 موسم اگر خطا نکنم سپر در سوپرلیگ اشتراک نکرده بود و دسته نزدیک بود که برهم خورد، اما بعدا میبینیم که باز دوباره احیا گردید و چگونه قوی به میدان ها برگشت. به نتیجه از تلاشی که داشتند بازیگران دسته اویلستار دستگیری مخلصان نیز اینجا بیشتر می شود. تا هنوز فیروزبک مرادوف را در دروازه سپر نمیبینیم. شاید او بازی را مخطئ ایستاده باشد، شاید او ضربه حریفان را اینجا تحلیل کرده ایستاده باشد و شاید او اکنون در نیمه دوم و میدان آید و آنجا تواند که به دسته خود کمکی مهم رساند. البته سال گذشته گفتیم سپر در مسابقه مذکور نتوانست که به قهرمانی برسد. امسال هدف، مقصد و وظیفه دسته سپر نیز این است که آنها توانند در خانه خود جام را نگاه دارند و به قهرمانی رسند و امروز نیز اولی شده قدم اول را گذاشتند بهر به دست آوردن جام و میبینیم که تا کجا موفق میشوند و اگر این جام را به دست آورند پس دومین جام آنها الکی با متخصص اوکراینی خواهد بود. امکانیت پیدا میشود برای بازیگران دسته سپر. فرصت نیست، ضربه اجرا کرده میشود از جانب عبدالقیوم عمرов. چی حالتی مساعد بود اما صدگذاری نیز در سطح عالی بود از جانب دسته رقیب. تلاش نوبتی باز هم از جانب بازیگران دسته سپر اینجا به نتیجه است. موفق میشود که توپ را در نزد پای رقیب بگیرد. جمشید رحمتاللهیف فشار میرند بازیگران دسته اویلستار. پس به خفا سنت انوارов. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته اویلستار. توسط کنار چپ اینجا دسته خواست که هجومش را اندازی کند اما بکزاد ژومابویف اینجا موفق نمیشود. یک برتری دسته سپر در بازی فینالی این خواهد بود دوستان عزیز که آنها امروز هیئت وسیعی که در
بازی نهایی دارند، یعنی که اون نفرانی که از ذخیره هستند و بازیگران رو در میدان عوض میکنند، یعنی که اون رو نمیگذارند که خسته شوند. میتواند که همین به دسته میزبان برتری نیز دهد، چون که در هیئت ذخیروی دسته اولستر ما 3 نفر رو میبینیم و آنها مجبورند که تا انجام بازی با یک هیئتی که به میدان برآمدن بیشتر در میدان هنرنمایی کنند و تنها 3 عوض کننده هم دارند. اما سپر چنین امکان ندارد، اونها امکانی به 3 دارند. 10 نفر دیگر در ذخیره است و میتواند که پورا هیئت رو در میدان عوض نیز کند. دست کناری راست تلاش از جانب بازیگران دسته اولستر بسیار خوب امکانات پیدا می شود. فرصت برای اجرایش ضربه نیست است و ضربه که از جانب بکزاد ژومابویف اجرا کرده شد. میبینیم که اندرسون کارلوس میتواند که آن را برطرف کند. یک ضربه دیگر اجرا کرده می شود و آن را هم میبینیم که برطرف کرد دروازه‌بان دسته سپر بهرام صادق حجیف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته اویلستر به نتیجه است. از کناری راست میدان توپ به بازی درآورده می شود. ضربه از همین مسافه اجرا کرده شد از جانب اندرسون کارلوس و می‌بینیم که به نتیجه هم هست. پنج دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی میان دسته سپر و اویلستر باقی مانده است. دوستان عزیز، این فینالی مسابقه بین المللی جام توحید بانک در سال 2026 است که روز 31 می با اشتراک 3 دسته از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان آغاز گردید. و دسته‌های سپر و اویلستر که رقیب خود لیدر رو یکی با حساب 7-3 دیگری با حساب 7-4 شکست داد، توانستند که روی خود را به فینال مسابقه هموار کنند و مکنون در فینال با یک دیگر بازی کرده استودن. حساب نیز با فایده دسته میزبان سپر است و می‌بینیم که تا کدام اندازه دسته سپر میتواند که این حساب را تو با فرجام بازی با فایده خود نگاه دارد. زود توپ را به بازی می‌درانند بازیگران دسته سپر، اما این اشتباه نیز بود چون که رقیب توپ را گرفت و ضربه که اینجا هم اجرا کرده می‌شود از جانب بکزاد ژومابویف توپ به پهلوی دروازه برمیخورد. بسیار هم ضربه قوی بود از جانب بازیگر دسته اولستر. موفق نمیشد دوستان عزیز اینجا بازیگر دسته سپر. و اکنون استقبال میگیریم گل دومی دسته سپر را که باز هم آن را به ثمر میرساند مارکو آنتونیو. حساب 2-0 به فایده سپر میشود دوستان عزیز و این هجومی که داشتند بازیگران دسته سپر ببینید که چگونه با نتیجه با ثمر فرجام می شود. پس داده شد از همین موقع دروازه تیم اولستر را به نشان گرفت مارکو آنتونیو برزیلی. ضربه به خطا نیز نبود، راست به دروازه وارد شد و حسابش 2-0 به فایده سپر می شود. کارلوس اندرسون هموطنش بسیار هم خوب اینجا
дар ҳамин фурсат ба ӯ пас дод ва ӯ низ ҳеҷ кас интизор надошт ки албатта дар ҳамин мавқеят зарбаеро иҷро мекунад Марко Антонио, аммо ӯ зарбаи мустақим иҷро кард ва акнуни навбат гӯли семро низ истиқбол мегирем дӯстони азиз ки онро Иқбол Воситзода ба самар мерасонад. ҳисоб 3-0 ба фоидаи Сипар мешавад. гарчанде ки ҳоло якчанд нафароне ки дар захира ҳастанд ва аз бозигарони калидии Сипар маҳсуб мешаванд ҳоло дар майдон нестанд, аммо ҳисоб 3-0 ба фоидаи Сипар аст. бенатиҷа аст талошае ки доштанд бозигарони дастаи Оилстар. پس به خفا فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته سپر. اقبال واسطی‌زاده او را از پای می افتانند. اینجا داور به خواهی دوران کنی اشاره نمی کند. هجوم دسته آیلستر اینجا اکنون قطع می گردد و توجه به اقبال واسطی‌زاده می شود که او از پای افتید. به نظر می رسد که اندک اوسیب نیز به او رسانیده است بازیگر دسته آیلستر. یوری تیبی نیز رسانیده می شود با اقبال واسطی‌زاده. ببینید که در مبارزه با بوتیر ریزایف بهره دریافت توپ و چنین افتش داشت در میدان. می‌بینیم که بازی را ادامه داده می‌تواند کاپیتان دسته سپر یا نه. به نظر می‌رسد که اندکی خود را بد احساس می‌کند اقبال. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته آلستر. فشار خیلی هم زیاد است از جانب دسته سپر و می‌بینیم که دشوار نیز افتیده است برای بازیگران دسته مهمان تا توانند که هجوم خود را به راه مانند. بسیار خوب توپ را به از جانب بازیگران دسته سپر. پس به کنار راست اینجا نادقیق انجام داده میشود. امکانیت پیدا میشود. ضربه نیز اجرا کرده شد و چگونه از این فرصت استفاده برده نمیتوانند بازیگران دسته آیلستر. توپ در اختیار بازیگران دسته آیلستر. تلاش نوبتی کاپیتان دسته اینجا موفق نشد. توپ دیگر بار برگشت به دسته سپر و اکنون بیاد متوجه میشن به همین فرصتی که است. ضربه اجرا کرده شد و توانستند که اون رو برطرف نیز کنند بازیگران دسته آیلستر. پس به کنار چپ امکانیت بهره اجرایش ضربه پیدا نمیشود برای کاپیتان دسته آیلستر، برای بوتیر ریزایف. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته میزبان به نتیجه است. اینجا موفق نشد محمد شریپوف. در مرکز میدان با توپ بازیگران دسته آیلستر. بسیار خوب بکزاد پسیو به قفا با سمت بوتیر الدار
تنفس کوتاه با پیش میآیند بازیگران دسته اولستر. پس به خفا و اینجا اکنون اندک اوسه میگیرد کاپیتان دسته اولستر. باید متوجه میشم دوستان عزیز، با همین فرصتی که در اختیار دارند بازیگران دسته اولستر. و این هم به نتیجه بود. ببینید ضربه چگونه اجرا کرده شد، خفناک نیز بود اما به نتیجه. از در روز توپ را بازی می‌دارد بهرام صادق خوجایف از سایت دسته سپر. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته میزبان. معروف پاس می‌دهد به سمت ارکین. پس ارکین دیگر برای به عبدالخیم معروف، اما معروف اینجا محمد رو جستجو می‌کند و با پاس می‌دهد اما در موقع خود پیدا نیست. اینجا محمد شریف و به همین ترتیب هم دیگر فهمی در همین کامبیناسیون که داشتند بازیگران دسته سپر بین آنها دیده نشد. بوتیر پسیو با الدار دیگر برای با بوتیر. بکزاد و این هم برطرف کنی آن هجومی که داشتند بازیگران دسته اولستر از جانب دسته سپر بود. امکانیت پیدا می شود. ضربه عبدالخیوم نچندان ضربه قوی بود و آن رو برطرف کردند بازیگران دسته اولستر، مخصوصا الدور. موج دیگری هجوم از جانب تیم اولستر رو اندازی کرده می شود. چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام قسم اولی بازی دوستان عزیز. هجوم دسته سپر توسط کناری راست، ضربه از جانب ارکین احرامزاده. ضربه کنجی نیز کار میکنند بازیگران دسته سپر و این آخرین فرصت خواهد بود که سپر در قسم اولی بازی در اختیار خواهد داشت. حساب 3-0 به فایده سپر است. دو کرد مارکو آنتونیو و یک گل دیگر باشد اقبال باسیزاده مربوط نامی خیش کرده است. تا همین لحظه هجوم دسته اولستر پس نیز داده می شود. و به همین ترتیب دوستان عزیز شوکت نصرالله صدای شگش را از انجام قسم اولی بازی من دسته سپر و اولستر در فینال جام تویدبوند بلند میکند. تنفس میکنیم و پس از چند لحظه به نیمه دومی بخوری به قصر ورزشی شهر خوجند برمیگردیم. ما را در نیمه دومی بازی نیز پیگیری کنید. آنجا بازی باز هم پرشدت و جالب خواهد بود.
тамошобинон азиз бармегардем ба қасри варзиши шаҳри Хуҷанд ба қисми дуюми бозии ниҳоии ҷоми Тавидбонк дар соли 2026 миёни дастаҳои Сипар ва Оилстар. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи дастаи Сипар фарҷом ёфт ва он ҷо аз ҳайти дастаи Сипар Марко Антонио дубл кард, бозигари бразилӣ ва ҳамчунин як голи дигарро капитани даста Иқбол Воситзода марбути номи хеш кард. ва макнун мебинем ки дар нимаи дуюми вохӯрӣ дастаи Оилстар то куҷо метавонад ки ба ин се голи аз дарвоза гирифта посух гардонад ва то кадом андоза метавонад ки ба бозӣ баргардад. агар Сипар ҳамин ҳисобро нигаҳ дорад ва боз ҳам тавонад ки онро афзун кунад, пас онҳо метавонанд ки ҷоми мусобиқаро низ болои сар бардоранд. албатта мавсими гузашта гуфтем ки Сипар натавониста буд ки дар ин мусобиқа ба қаҳрамонӣ расад. ҷоми мусобиқа аз шаҳри Хуҷанд ба дигар кишвар рафта буд. акнун дар мусобиқаи имсола бошад Сипар ҳама кӯшишу талоши худро карда истор аст ки ҷом дар шаҳри Хуҷанд боқӣ монад. ва мебинем ки Оилстар то куҷо иҷоза медиҳад ки ҷом дар Хуҷанд боқӣ монад ё онро ба Узбекистон мебаранд. албатта ҳама инро мо дар нимаи дуюми охирӣ хоҳем фаҳмид. бояд ҳайати васаи дастаро барои шумо ошно созам. тамошобинон азиз, Баҳром Хоҷа, Саид Хоҷаев дарвозабон сайти Сипар, Иқбол Воситзода капитани даста, 98 Дос Сантос Санчес, 89 Марко Антонио, 26 Карлос Андерсон. дигар бозигарон Фирӯзбек Муродов дарвозабон 1, 55 Муҳаммадҷон Шерипов, 99 Матеус Перера, 4 Эркин Эҳромзода, 23 Манучер Гадоев, 16 Давид Капатадзе, 17 Фаррух Топилов, 55 Нурмуҳаммад Шаропов, 81 Абдухаим Умаров, 48 Дмитрий Лисков. сармураббии даста бошад Сергей Коридзе аст аз кишвари Украина. ҳайати васаи дастаи Оилстар бошад чунин аст. дӯстони азиз, дарвозабон Суннат Анваров, дигар бозигарон капитан Ботир Ризоев, 13 Жамшид Раҳматуллоев, 77 Бекзод Ҷумабоев, 70 Элдор Никматов дар захира бошад, 8 Дилшод Файзиев, 15 Ҷаҳонгир Мадаминов, 2 Абдулазиз Қосимов. сармураббии даста бошад Бекзод Ҷумабоев аст. фишор меоранд бозигарони дастаи Сипар. биед мутаваҷҷеҳ мешавем бо туб аст Иқбол Воситзода, яке аз бозигарони калиди дастаи Сипар, капитани даста. бисёрам хуб, тавсия канори рост ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад ва акнун инҷо шояд Иқбол Воситзода дар ҳамин самт пайдо мешуд, метавонист ки аз ин паси Марко Антонио истифода кунад, аммо мебинем ки ӯ инҷо дар ин мавқеъ ҳузур надошт. ҳоло аз канори рости майдон ту ба бозӣ дароварда мешавад ва зарбае ки инҷо буд акнун аз ҷониби Нигматов баландтар майдонро тарк мекунад. то ҳанӯз дар дарвозаи Сипар Фирӯзбек Муродовро намебинем. дӯстони азиз, яке аз чеҳраҳои асосиро Баҳром пас медиҳад ба самти Эркин. зарбаи Эркин ва акнун дӯстони азиз ҳисоб 4-0 мешавад ва Эркин Эҳромзода метавонад ки голи чаҳоруми дастаи Сипарро ба дарвозаи тими Оилстар равон кунад. муаллифи гол мегардад Эркин Эҳромзода. дар оғози қисми дуюми бохӯрӣ бинед ки чӣ гуна як голи зеборо ба самар мерасонад
эркин эҳромзода. бисёрам зарбаи қавӣ дошт эркин ва Суннат Анваров дарвозабони тими Оилстар натавонист ки ин зарбаро бигирад. ҳисоб 4-0 ба фоидаи дастаи Сипар мешавад ва ин финали ҷоми Тавҳидбонк дар соли 2026 аст. дар финал то ҳамин лаҳзо торумори Оилстарро аз ҷониби дастаи Сипар мебинем. ҳоло аз канори майдон зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Оилстари Ӯзбекистон. ҷо муваффақ намешавад бозигари ин тим. Абдулазиз Қосимов ки аз захира ба майдон омадааст. Мамаҷон Шарипов аз медиҳад. бисёрам хуб талоши навбатӣ. Матеус Перейра. Матеус пасиё ба Шарипов. Содиқ Хуҷаев. Умаров. Абдухаим Умаров истиқлолро тарк кард дар мавсими имсола ва ба сафи Сипар ҳамроҳ шуд. Умуман мо ҳам дар мавсими гузашта ҳам дар мавсими имсола мебинем ки аксари бозигароне ки дар истиқлол ҳунарнамоӣ мекарданд ба сафи Сипар гузаштанд. Истиқлол бошад боз дигар бозигаронро аз хориҷа ба ҳайати худ ҳамроҳ кард. аммо аз бозигароне ки ба ҳайати Сипар низ гузаштанд аз бозигарони калидии истиқлол низ маҳсуб мешуданд. ба монанди Фирӯзбек Муродов, Абдухаим Умаров, Муҳаммад Шарипов, ва ҳамчунин нафари дигар ин Комрон Алиев аст. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. пас ба қафо ҷо ишора мекунанд ки тӯб ба даст расидааст, аммо бозигари Оилстар ишора мекунад қоидаи бозӣ вайрон шудааст. доварон бояд инҷо ба хулосаи ниҳоӣ биёянд. пас ба қафо талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар тавассути канори рост ҳуҷумро андозӣ карда мешавад. Маъруф ба қафо пас медиҳад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар бенатиҷа. ин ҷо иштибоҳе ки ҳам буд метавонист ки ба гол оварда расонад барои бозигарони дастаи Оилстар. Матеус Перейра инҷо тӯбро аз даст дод ва аз ин фурсате ки дар ихтиёр доштанд бозигарони дастаи Оилстар мебинем ки истифода бурда наметавонанд. ҳоло тайм-аут гирифта мешавад. ва дар ин фурсати кӯтоҳе ки доранд мураббиёи ҳарду даста метавонанд ки боз ҳам ба шогирдони худ талқин кунанд ки дар идомаи рақобат чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунанд. ва бинед ки дастаи Оилстар ки бо ҳисоби 4-0 ноком шуда истодааст. онҳо байни худ суҳбат мекунанд ва мебинем ки дар идома то куҷо муваффақ мешаванд. албатта ин тайм-аутро низ ҷониби дастаи Оилстар гирифтааст. аммо ҳам Сипар ҳам Оилстар дӯстони азиз дар бозии аввалини худ дар ин мусобиқа
با دروازه لیدری قرقیزستان توانستند که 7 گلی زنند و همچنین دسته کشور قرقیزستان 3 توپ با دروازه سپر زد، 4 توپ با دروازه اویلستر زد. یعنی که در این بازی هم سپر هم اویلستر 7 گلی توانستند که با دروازه رقیب زنند. اما امروز در بازی فینالی می‌بینیم که سپر توانسته است که دروازه رقیب را تارومار کند. حالا حساب 4-0 است. از ضربه کنجی توپ به بازی درآورده می شود از جانب بازیگران دسته اویلستر. تلاش نوبتی پس به خفا، اقبال با توپ است. امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته سپر و اکنون امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته اویلستر. ضربه نیز اجرا کرده شد و فیروزبک مرادوف اکنون در دروازه است و این مشکل می شود برای بازیگران دسته اویلستر که توپ را به دروازه او زنند. فیروزبک مرادوف می تواند که هم در دروازه مهارت عالی نشان بدهد، هم به قطار حملگران به هجوم گذارد و آنجا نیز البته تواند که به دروازه‌بانی دسته رقیب مانع ایجاد کند. ما بارها چنین هنر و مهارتی او را شاهد گردیدیم و در این فرصت موفق نشد دوستان عزیز از سایت دسته اویلستر. مادامینوف داور در دست کارت سرخ دارد دوستان عزیز و به فیروزبک مرادوف کارت سرخ نشان میدهد. باید به لحظه تکرار متوجه میشویم. بله اینجا بوند که چگونه قاعده بازی دغلانه ویران کرده شد از جانب فیروزبک مرادوف مقابل جهانگیر مادامینوف و کارت سرخ به فیروزبک مرادوف دوستان عزیز. کارت سرخ به فیروزبک مرادوف برای آن همین عملی که انجام داد، اندک به احساسات داده شد و به این ترتیب اکنون دیگر باره و در روزه برمیگردد بهرام صادق‌حجیف. امکانیت برای گل زدن نیز پیدا می شود برای دسته اویلستر، آنها نیز گل هم میزنند. حساب 4-1 می شود. جمشید رحمت‌اللهیف مؤلف گل میگردد و مسو اکنون از ضربه پنالتی اینجا توانست که توپ را به دروازه سپر روان کند پس از آنکه که فیروزبک مرادوف قاعده بازی را ویران کرد، کارت سرخ گرفت و بازی به در نیست شد. اکنون اندک میتواند که همین کارت سرخ فیروزبک مرادوف در ادامه برای دسته سپر نیز تاثیرگذار نیز باشد، اما آنها 3 توپ از رقیب پیشتر هستند و میتوانند که این برتری را نگاه نیز بدارند. اقبال واسیزاده بسیار هم خوب اینجا با پیش حرکت میکند. امکانیت پیدا میشود برای بازیگران دسته سپر. فرصت نیست است، ضربه اجرا کرده شد از همین مسافه اما توپ به دروازه وارد نشد. ضربه که در همین فرصت اجرا کرد دیمیتری لیسکوف، میبینیم که اندک نادقیق نیز بود. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته اویلستر بهری از فشار رقیب رها یافتند. متوجه میشویم اینجا اکنون موفق نشد جهانگیر مادامینوف. دیگر باره هجوم دسته اویلستر اینجا توپ را به از جانب بازیگران دسته سپر اقبال واسیزاده پس به کنار راست میدان امکانیت پیدا میشد برای سرخپوشان. ضربه از همین مسافت اجرا کرده شد و سنت انورов میتواند که این ضربه را برگرداند. بسیار هم ضربه قوی بود اما در موقع خود استوار است دروازه‌بان دسته اویلستر.
توانست که این ضربه را بگیرد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته سپر به نتیجه. توپ به لیسکوف آمدن نرسید. بیشتر اکنون به حمله توجه میکنند بازیگران دسته آیلستار. نیز پیدا می شود و برطرف کردن اکنون بازیگران دسته سپر. یک لحظه خطرناک در نزد دروازه آنها بود و توانستند که آن را برطرف کنند. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته آیلستار باید متوجه میشویم. بوتیر پسیو با الدور نیکماتوف ضربه قوی دارد و اکنون اینجا به نتیجه این هجومی که داشتن بازیگران دسته آیلستار انجام می‌یابد. تلاش نوبتی معروف اینجا از توی پیش پا خورده افتید از توپ و اکنون امکانیتی که باز اینجا پیدا شد برای دسته آیلستار میبینیم که به نتیجه است. زود به عکس العمل نمیگذارند بازیگران دسته میزبان. لیسکوف ولواسی زوده درست توپ رو به سمت اندرسون کارلوس پس دادن نمیتواند. یک امکانیت دیگر باز هم اینجا میبینیم که اندکی سخت‌تر پاس میدهد. اقبال توپ رو به سمت همدسته خود. توپ بازی در آورده شد. فشار میارند بازیگران دسته آیلستار. بهرام صدیق حجاєв ضربه او اما به نتیجه. یگان هم دستش نتوانست که پسی رو قبول کند. با گذشت هر دقیقه، با گذشت هر ثانیه سپر برای دریافت عنوان قهرمانی نزدیک می شود. دوستان عزیز حساب 4-1. 10 دقیقه دیگر باقی مانده است. عبدالخیم معروف اینجا از پای می افتد. معروف توپ رو به بازی در آورد و ضربه که اینجا از جانب محمد شریفوف بود بلندتر اجرا کرده شد. سنت انورов دروازه‌بان دسته آیلستار زود توپ رو به بازی می در آورد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته آیلستار به نو توجه میشیم.
Абдулазиз Қасимов паси ба қафо. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Oilstar. добробӯй аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар метавонад. Абдухаим Умаров инҷо фурсат низ буд барои бозигарони дастаи Сипар, аммо қоидаи бозиро вайрон кард инҷо Абдуқайюм. имконият пайдо мешавад боз ҳам барои бозигарони дастаи Oilstar ки ҳуҷуми худро то ба охир роҳандозӣ кунанд ва мебинем ки то куҷо муваффақ мешаванд. фишор оварда истоданд, фишорҳои пайи ҳам, аммо то ҳанӯз самаре нест. то ҳанӯз онҳо наметавонанд ки голи дуюмро ба дарвозаи Сипар равон кунанд. Сипар бошад дар хатти дифоъ бисёрам хуб кор карда истодааст дар нимаи дуюм. албатта бештар акнун онҳо аз аксулҳуҷумон низ кор хоҳанд гирифт. ва акнун ин фурсате ки буд барои Ҷаҳонгир Мадаминов зарба иҷро намудаш балутар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. фишор меоранд бозигарони дастаи Сипар. бисёрам хуб зарба аз ҳамин масофа иҷро карда мешавад, аммо палутар аз дарвоза. зарбае ки иҷро намуд инҷо Манучер Гадоев. пас ба қафо. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Oilstar. пурра акнун онҳо ба ҳуҷум таваҷҷӯҳ карданд. Ботир пас медиҳад, фурсат низ аст. паси дигар бора ба қафо ва зарбае ки акнун Ботир Ризоев инҷо иҷро мекунад баландтар аз дарвоза майдонро тарк менамояд. Дмитрий Лисков пас медиҳад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Сипар. тавассути канори рост ҳуҷуми даста роҳандозӣ карда мешавад. пурра дар дифоъ менишинанд акнун бозигарони дастаи Oilstar. фурсат низ пайдо мешавад, пас низ дода шуд ва акнун инҷо Сунат Анваров метавонад ки зарба иҷро намудаи Манучер Гадоевро баргардонад. Лисков дигар бора талошҳои ӯ, пас ба самти Андерсон Карлос, Баҳром Содиқхоҷаев.
پس از بازی گفتیم فستیوال لیگ فوتبال برگزار می‌گردد در همین میدان با اشتراک ریکاردینیو، یکی از چهره‌های فوتسال جهانی، و بعداً همچنین یک بازی رفیقانه نیز با اشتراک سابقه داران در نظر است. بعداً مراسم جایزه سپاری صورت میگیرد و دسته غالب که البته سپر پیش صف است میتواند که جام قهرمانی را بالای سر بردارد. پس از کارت سرخ گرفتن فیروزبک مرادوف میبینیم که بیشتر اکنون دوستان عزیز دسته اولستر در حمله است. بیشتر آنها تلاش کرده استند، کوشش کرده استند، یک گل هم به ثمر رسانیدند، اما این یک گل تا هنوز کفایه نیست که آنها به بازی برگردند و حساب را به قبل برابر کنند. رحمت اللهیف پسیو به کنار چپ، جهانگیر پسیو به بوتی ریزایف و بعدا باز اینجا میبینیم که برطرف میکنند دفاعگران دسته سپر. تلاش ربطی از جانب بازیگران دسته اولستر، ضربه که اجرا کرده شد میبینیم که اون رو با پای غیج خود برطرف کرد. گادویف اشاره دیگر برو از جانب بازیگران دسته اولستر. 5 دقیقه دیگر باقی مانده است و اکنون اینجا میبینیم که عبدالعزیز کاسیموف نتوانست که درست‌تر توپ را به هم دسته و پاس بدهد. اندک اوسه میگیرد بازیگر دسته اولستر در همین تلاشی که داشت بهری دریافت توپ با منوچهر گادویف. تلاشی دیگر برو از جانب بازیگران دسته اولستر. توپ از الدار موفق نمیشد. اقبال واسیزاده توپ را از او گرفت. یک ضربه دیگر اجرا کرده میشود از جانب عبدالعزیز قاسموف، اما به نتیجه برطرف میکنند بازیگران دسته میزبان. اقبال توپ را در اختیار خود میگیرد. فرصت نیز پیدا میشد برای بازیگران دسته سپر. اقبال واسیزاده فرصت نیز است، ضربه را اجرا میکند و اینجا با تیر رضایف میتواند که این حالت را برطرف کند و نگذارد که کاپیتان دسته سپر توپ را تسلیمی دروازه آنها نماید. ببینید که چگونه اینجا ضربه اجرا کرده شد از جانب عبدالعزیز. بعداً چگونه عکس الهجوم دسته سپر بود و اونجا موفق نشد اقبال واسیزاده. اشاره دیگر از جانب بازیگران دسته اولستر. سرام خوب ضربه از همین مسافه اجرا کرده میشود. بسیار ضربه قوی بود، اما پلوتر از دروازه میدان رو ترک میکند. 3 دقیقه دیگر باقی مانده است و اکنون اینجا توپ را درست در میدان نگاه داشته نمیتواند لیسکوف. و این هم موج دیگری هجوم دسته اولستر بود که به نتیجه انجام یافت. منوچهر گادویف اینجا موفق نمی شود.
تلاش دیگرباره از جانب بازیگران دسته آیلستر. با توپ است جمشید رحمت‌اللهیف، پاسی به خفا با بوتیر ریزویف. بوتیر دیگرباره توپ را به رحمت‌اللهیف پاس میدهد. امکانیت پیدا میشود اکنون برای بازیگران دسته آیلستر و ببینید که چگونه اون رو برطرف میکنند بازیگران دسته سپر. فشار خیلی زیاد است از جانب دسته آیلستر. اندکی و بازیگران جهان نیز در همین گونه فرصت ها در همین گونه بازی فینالی اکنون سرگی کاریدزه امکان داده است و شاگردان خود به مانند منوچرگادویف که در میدان است، به مانند بهرام صادق خوجایف که در روز امروز بازی کرده است. البته پس از آنکه باز فیروزبک مرادوف کارت سرخ گرفته امکانیت برای او بیشتر شد. ببینید فرصتی که داشتند بازیگران دسته آیلستر، ضربه که اجرا نمود جمشید رحمت‌اللهیف بالاتر از دروازه میدان را ترک نمود. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته آیلستر. باید متوجه میشیم به همین فرصتی که دارند. حالا امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته آیلستر و اینجا اکنون برطرف کرده شد از جانب اقبال واسطزاده. یک دقیقه دیگر باقی مونده است دوستان عزیز و لکه ما میتوانیم در این یک دقیقه تو اندازه دسته سپر رو برای قهرمانی شاد باش گفتن هم گیریم. اما در فوتسال یک دقیقه میتواند که نقش مهم گذارد و در یک دقیقه میتواند که حتی حساب کاملا برعکس نیز شود. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته آیلستر، فرصت پیدا می شود و اکنون اینجا توپ رو میگیرد بهرام صادق خوجایف، زود خود حمله رو راه اندازی میکند، امکانیت نیست است و میبینیم که سنت انوروف نیز اینجا میتواند که توپ رو در اختیار خود بگیرد. یادآور میشم دوستان عزیز که امروز گل های دسته سپر رو در بازی فینالی مقابل آیلستر به ثمر رسانیدند. مارکو آنتونیو دوبل کرد، اقبال واسطزاده و ارکین احرامزاده گل های دیگر رو به ثمر رسانیدند. یگانه گل دسته آیلستر رو باشد جمشید رحمت‌اللهیف مربوطی نام خود کرد و اینجا هم گل پنجم دوستان عزیز و دروازه آیلستر به ثمر رسانیده می شود و کارلوس اندرسون مؤلف این گل می شود. ببینید که چگونه اینجا اقبال پاس میدهد و بدون مشکلی کارلوس اندرسون برزیلی گلی پنجم دسته سپر را به دروازه آیلستر روان میکند، نقطه نهایی را در حساب بازی میگذارد و با این ترتیب سپر دوستان عزیز پس از چند ثانیه که حالا داوری مرکز شوکت نصراللهیف صدای شیخ خود را بلند میکند از انجام فینالی جام توحید بانک در سال 2025 سپر میتواند که عنوان قهرمانی را به دست آورد. گرچه که موسم گذشته سپر نتوانسته بود که قهرمان شود، اما این موسم آن را جبران میکند و میتواند که با حساب 5-1 تیم آیلستر ازبکستان را شکست بدهد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. به همین ترتیب سپر غالب جام توحید بانک در سال 2026 می شود. دوستان عزیز ما این پیروزی را با کلی مخلصان دسته سپر و با هموطنان خویش شاد باش میگیم که در این مسابقه بین المللی سپر دسته کشوری ما غالب شد، جام در خوجند باقی ماند.
Spar به پیش سپار سپار به پیش سپار
Дуси. Як дуси. Посмотри. Як дуси. Дуси. Як дуси. Дуси. Пальці. Чорт. Як дуси. Як дуси. Чорт. Як дуси. Дуси. Як дуси. Чорт. Дух. Як дуси. Пальці. Чорт. Як дуси. Чорт. Пальці. Як дуси.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители футбола, а точнее футзала. Рада приветствовать каждого из вас во Дворце спорта города Худжанда. Давайте для начала похлопаем сами себе. Не-не-не-не, не слышно, еще громче, но... Сегодня, уважаемые друзья, мы с вами находимся на фестивале Кубка Таухид Банк. Встречаем наших уважаемых гостей. Прошу, уважаемые гости, занимайте свои почетные места. Прямо сейчас прозвучит национальный гимн Республики Таджикистан. Уважаемые друзья, слово предоставляется председателю управления по делам молодежи и спорта Сагдийской области, уважаемому Исматзода Бахтиёр. Прошу. حاضرین ارجمند، دوستداران، هواداران ورزشی فوتبال، قبلا از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، شخصا از نام رئیس ولایت، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده، مهمان فخری، ستاره و بهترین فوتزال باز جهان از دولت پرتغالیا ریکاردو فیلیپ دا سیلوا براگا و مهمانان عزیز را که از کلوب‌های فوتزالی جمهوری‌های با ما دوست و برادر قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند باستانی ولایت سوخت تشریف آوردند، خیر مقدم گفته کل اشتراکچیان را با روز جهانی فوتبال مبارک نموده به همگان صحت و سلامتی، سعادت پاینده و در جاده رسیدن به هدف و نیت‌های نیک و سازنده دستاورد و موفقیت‌ها تمنا می‌نمایم. Уважаемые гости, дорогие участники международного турнира, сердечно приветствую почетного гостя, звезду и лучшего игрока мирового футзала из Португалии Рикарду Филиппе да Сильва Брага и гостей, участников международного турнира по футзалу из дружественных и братских республик Узбекистана и Киргизстана на древней, вечно молодой и гостеприимной таджикской земле. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Имамали Рахмон, уделяет особое внимание физической культуре и спорту, а также поддерживает
спортсменов и делает все возможное для создания благоприятных условий в их профессиональной подготовке по всей нашей республике. По инициативе мэра города Душанбе, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустам Эмомали, Организация Объединенных Наций впервые приняла специальную резолюцию о Всемирном дне футбола, и тем самым мировое сообщество единогласно приняло инициативу Таджикистана объявить 25 мая Всемирным днем футбола. Всемирный день футбола является символом единства и мира. Турнир по футзалу, проводимый в честь Всемирного дня футбола, может собирать спортсменов с разных континентов, предоставляя им возможность продемонстрировать свои спортивные достижения и обменяться опытом. Это также дает шанс участникам познакомиться с традициями других стран и укрепить международное братство. Ҳозирини гиромӣ, ҳаводорони футбол, боиси ифтихор ва хурсандист ки соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, хосатан футбол, дар кишвар зери таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми беназири президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ сол аз сол рушд ёфта истодааст. Яке аз рӯйдодҳои муҳиму фарахбахш ин буд ки тибқи пешниҳоди раиси шаҳри Душанбе, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ, Созмони Милали Муттаҳид бори нахуст қатномаи махсусро дар бораи рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард ва ҳамин тариқ ҳамасола рӯзи 25 май дар саросари ҷаҳон ин сана бо як илҳоми тоза қайд карда мешавад. солҳои охир футзал яке аз намудҳои афзалиятноки варзиш ба ҳисоб рафта, ҷиҳати амалигардонии сиёсати давлатии соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш маҳз ба хотири таъмини оммавияти он, таҳкими тарзи ҳаёти солим, мусоидат намудан ва омодакунии варзишгарони касбии тоҷик барои иштироки онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ амалӣ мегардад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати татбиқи босамири сиёсати давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тамоми тадбирҳоро меандешад. дар анҷоми суханбори дигар ҳамаи шумо варзишгарон ва кулли иштирокчиёнро бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сидқан шодбош гуфта, бароятон муваффақият, сулҳу оромӣ, саломатӣ ва дастовардҳои баланди варзиширо таманно менамоям. хуш омадед меҳмонони азиз. Спасибо. Слово предоставляется президенту футбольного клуба «Сипар» Зафарҷону Рахмонову. Прошу. салому алайкум ҳозирини гиромӣ, дӯстдорони футбол. имрӯз ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон, бо дастгирии раиси вилояти Суғд, бо дастгирии бонки исломӣ Тавҳидбонк ва Сипар, тими Сипар тасмим гирифтаем ки як чорабинии бисёр ҳам бошукӯҳ бахшида ба ин рӯз таҷлил кунем. дар ин чорабинӣ ҳамагон шоҳид ҳастанд ки чанд тимҳо аз тимҳои Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон баромад карданд ва ба ин чорабинӣ меҳмони фахрӣ аз давлати Португалия, капитани тими Португалия Рикардиньоро даъват кардем ки барои ҷавонон ҳамчун як боиси ифтихор ва ҳамчун боиси тарбияи ояндаи онҳо шавад. хуш омадед ба ин фестивал, хуш омадед ба ин рӯзи футбол. Саломат бошед. Спасибо огромное. Также хочу предоставить слово и представить каждому из вас, уважаемые любители спорта, футбола,
нашего почетного, дорогого гостя. Один из величайших игроков в истории мирового футзала. Многократный победитель международных турниров. Лучший игрок мира по футзалу нескольких лет. Легенда сборной Португалии и кумир миллионов болельщиков по всему миру. Рикардиньо. Please. First of all, I want to say thank you for this invitation. аввало мехоҳам барои ташкилкунандагони ин чорабинӣ миннатдории хешро баён намоям. It's a pleasure to be here in Tajikistan. бароям хеле шараф аст ки дар тоҷикистон ола ҳастам. I came here because I'm working a lot to be the ambassador of futsal in the world. ман барои инҷо буданам бисёр кӯшишу ғайратҳо кардам барои сафири футзал дар ҷаҳон шудан. And I know in Tajikistan the people love futsal, they are improving a lot, and I want to be part of that. ва ман яқин медонам ки мардуми тоҷик футзалро хеле дӯст медорам ва ман ҳам мехоҳам ки қисмате аз ин футзал дӯстдорони тоҷик бошам. So enjoy the game, enjoy the festival, and thanks for coming. аз тамошои бозӣ ҳаловат баред ва аз шорабинӣ низ. Ташаккури зиёд. Thank you very much. Уважаемые друзья, любители футбола, помимо нашего дорогого гостя, у нас еще есть гости из разных стран и мировые звезды, так сказать, футзала. И с большим удовольствием я хотел бы их тоже пригласить на официальной части нашего сегодняшнего мероприятия. Хочу пригласить ветерана таджикского футзала, один из наиболее известных и уважаемых представителей этого вида спорта в Республике Таджикистан. На протяжении многих лет успешно выступал на национальном уровне, внес значительный вклад в развитие и популяризацию футзала в стране, а также стал примером преданности спорту для молодого поколения футболистов. Республика Таджикистан. Шерзот Джумаев, друзья, аплодисментами встречаем. Да, у нас сейчас будет вручение, поэтому просьба приглашаем. Да, пожалуйста, подойдите к нам. Также хочу пригласить легендарного вратаря сборной Грузии по футзалу. Один из лучших голкиперов Европы. Многолетний лидер национальной команды. Участник крупнейших международных соревнований и пример профессионализма для молодых спортсменов Звиат Купатадзе, друзья. Также хочу пригласить еще одного нашего дорогого гостя, который был специально приглашен на сегодняшний фестиваль. Бывший игрок сборной России по футзалу, серебряный призер чемпионата мира, многократный призер чемпионатов Европы и один из самых известных российских футзалистов всего своего поколения Дмитрий Лысков. Также хочу пригласить ветерана футзала Кыргызстана, один из самых известных представителей кыргызского футзала, Данияр Абдураимов, друзья. Уважаемые гости, дорогие наши болельщики, сегодня мы с вами находимся на фестивале Кубка Таухид Банк, где соревновались три замечательные команды. Это команда из Республики Таджикистан. Давайте похлопаем нашей команде. Это команда из соседней братской страны Республики Узбекистан. Также еще команда из соседней братской страны Кыргызстан, друзья. Аплодисменты. И сегодня в официальной части нашего фестиваля хотелось бы вручить нашим командам подарки, также лучшим игрокам этого фестиваля. И я попрошу каждого из вас, чтобы вы именно прямо сейчас занялись этим. Итак, внимание! Приглашаю для получения подарка представителя команды «Лидер» из Республики Кыргызстан. Прошу.
Для получения подарка приглашается представитель команды Oil Star из Узбекистана. Также хотелось бы поблагодарить и подчеркнуть наших самых справедливых судей нашего фестиваля. Хочу пригласить для получения подарка судью Насрулоева Шавката, друзья. Также приглашается судья Исокулов Асадулло. Приглашается судья Кучкоров Рустамбек. Также приглашается судья Ашуров Мунирхон. Также хотелось бы отметить наших некоторых лучших, по мнению наших судей, уважаемых наших игроков, лучших, которые непосредственно прямо сейчас будут получать презенты от организаторов и от наших гостей. Для получения подарка приглашается вратарь команды Oil Star Узбекистан Анваров Суннат. Также приглашается защитник команды Сипар Таджикистан Эхромзода Эркин. Приглашается полузащитник команды Лидер Кыргызстан Турсунбаев Шумкарбек. Приглашается нападающий команды Oil Star Узбекистан Нигматов Эльдор. Приглашается бомбардир нашего фестиваля команды Сипар Таджикистан Марко Антонио. Итак, друзья, лучший игрок нашего турнира 2026. Участник команды Сипар Таджикистан Икбол Восидзода.
Ну что ж, друзья, осталось еще пару награждений. Естественно, в нашем фестивале есть команды, которые занимали почетные места. Также хотелось бы их представить каждому из вас и пригласить для получения подарка. За занятие 3-е место фестиваля Кубок Таухидбанк 2026 приглашается команда «Лидер Кыргызстан». Давайте похлопаем команде, друзья. Давайте бурные аплодисменты. Итак, 2-е место достается команде Oil Star из Узбекистана, друзья. Аплодисменты, да, давайте. Вот таджикское гостеприимство. И, собственно, 1-е место. И являясь победителями нашего турнира, достается команде Сипар, Республика Таджикистан.
Давайте еще раз бурно нашим победителям, дамы и господа. Также вручается кубок победителя. Спасибо огромное. Спасибо нашим гостям. Итак, уважаемые друзья, не расходимся. Прямо сейчас у нас будет показательный матч. А прямо сейчас перед вашими глазами мы посмотрим, как наши звезды, мировые звезды, наши гости будут играть на этой прекрасной площадке именно в городе Худжанде, именно в Касри Варджиш. Пожалуйста, не расходимся, занимаем свои почетные места, уважаемые друзья. Мардум ҳоли набурафта иститон ҳозир бозӣ мешавад, меҳмонҳо бозӣ мекунанд, одамои калонҳо бозӣ мекунанд. Аммо хоҳиш мекунем ки набуравитон. Шинитон ҳозир ҳама ҷои нағзаш акнун мешавад. Хотелось бы поблагодарить наших организаторов, которые сегодня выступили как организаторы нашего замечательного фестиваля футзал под названием Кубок Таухид Банк. Организаторами являются Федерация футбола Таджикистана, футбольный клуб «Сипар» и Таухид Банк. В рамках фестиваля сегодня у нас очень много моментов. У нас сейчас наши гости, звезды, мировые звезды футзала, которые сегодня у нас находятся. Они будут раздавать автографы, они будут проводить мастер-классы. Также у нас объявляется фотосессия с нашими гостями, дорогие друзья. Если кто не помнит, я хотел бы напомнить, что в прошлом году, в 2025 году, мы организовывали также такой же фестиваль Кубок Таухид Банка. Был проведен именно в городе Худжанде. Также у нас был приглашен мировая звезда футзала, и мы решили не нарушать эту традицию. И сегодня, как вы уже являетесь свидетелем, мы пригласили мирового масштаба звезду футзала Рикардиньо, который непосредственно присутствует у нас в фестивале.
Ну что ж, давайте пока можно объявить фотосессию, да, пофоткаться, раздавать автографы, а пока можно какую-нибудь музыку, да, включить. Если есть музыка, давайте включим, чтобы народу не было скучно.
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футзал. гузориши мустақими мо ҳамин лаҳзаҳо аз қасри варзишии шаҳри бостонии Хуҷанд, маркази маъмурии вилояти Суғд манзури шумо мегардад ва тавре шумо медонед давоми чанд рӯзи охир дар ҳамин маҷмӯаи варзишӣ мусобиқаи байналмилалии футзал ҷоми Тавҳидбонк ҷараён дорад ки имрӯз акнун
рӯзи ҷанбастии он аст. мо чанд соат пештар аз ин шоҳиди рақобати финалӣ шудем ки онҷо дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд баъд аз пирӯзӣ дар баробари Oil Star аз Узбекистон тавонист қаҳрамони мусобиқа шавад ва акнун дар ин лаҳзаҳо барномаи баргузории кулли ин мусобиқаро бозии ситораҳо нуқтаи ниҳоӣ мегузорад ва дӯстони гиромӣ ҷои ёдоварист ки одатан дар ин гуна бозӣ кӯшиш мекунанд бозигарон на ба натиҷа балки ба нишон додани ҳар гуна амалу ҳаракатҳои зебо ҳунари волои худ такя кунанд ва ҷолибияти хосаеро ба вуҷуд оранду мухлисонро бисёр шоду хурсанд намоянд, чунки инҷо албатта ҳадаф танҳо гол задану ғалабаи дастаро таъмин кардан нест, балки ҳунарнамоӣ бисёр ҷолибу диданӣ ба ҳисоб меравад. хуб, зарбаи хатарноки Ҳусейн Шодиевро мо шумо дидем ки чӣ гуна дарвозабони тими сафедпӯшҳо бартараф кард ва азбаски аз ҷониби дастандаркорон тавре мо иттилоъ пайдо кардем, ҳатто номи расмӣ надоранд ин ду тиме ки дар рақобати имрӯза дар бозии ситораҳо иштирок мекунанд. биёед шартан ном мегузорем, якеро дастаи ситораҳои дастаи Сипар мегӯем, он тиме ки ин лаҳзаҳо аз самти чапи экранҳои телевизиони мо шумо бозӣ дорад ва дастае ки бо пиранҳои ранги сафед бозӣ дорад, онро ҳайати ситораҳои ҷаҳонӣ ном мебарем, зеро дар ҳайати ин даста яке аз бузургтарин чеҳраҳои футзали сайёра да Силва Брага Рикарду Филиппе бозӣ мекунад ки бештар ӯро бо номи Рикардиньо мо шумо хело хуб мешиносем. қоидаи бозӣ вайрон шуд. собиқ футболбози мунтахаби Португалия аст, ҳамин бозигаре ки бо рақами 10 ҳунарнамоӣ мекунад. ин шабу рӯз сафири футзали ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад Рикардиньо ва лаҳзае ки андаке қоидаи бозиро ҳам вайрон кард, мо шумо дар саҳнаи такрорӣ дидем. ҷо ёдоварист ки ҳоло 40 сола аст. ӯ зодаи 3 сентябри соли 1985 дар шаҳри Гандомари Португалия мебошад. идомаи ҳуҷуми дастаи Рикардиньо ва инак голи аввалинро ҳам дар бозӣ маҳз ӯ ба ҳадаф мерасонад. ҷои таъкид аст ки дар гузашта Рикардиньо қаҳрамони ҷаҳон ва аврупо шуда буд. дар ҳайати мунтахаби Португалия соли 2018 дар кишвари Словения қаҳрамони аврупо шуд Португалия ва 2021 қаҳрамони ҷаҳон дар Литва шуда буд мунтахаби Португалия. акнун дар ҳайати ин дастае ки Рикардиньо онро намояндагӣ мекунад. ҳамчунин ҷои ёдоварист ки чанде аз ситораҳои дигари дастони футзал ҳам иштирок доранд, аз ҷумла собиқ футзалбози дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шерзод Ҷумаев ки бисёр фаъолияти назаррас дошт дар гузашта ба ҳайси футзалбоз ва ба ҳайси мураббиам ин шабу рӯз фаъолияти бисёр хубу босамар дорад. ӯ бо рақами 8 бозӣ мекунад ва дар баробари онҳо узви дастаи сафедпӯшон ҳамчунин метавонем бигӯем собиқ дарвозабони дастаи мунтахаби Гурҷистон Зибият Купатадзе иштироккунандаи чандин мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ аз ҷумла чемпионатҳои аврупову ҷаҳон аст, ҳунарнамоӣ карда истодааст. собиқадори футзали Қирғизистон Дунёр Абдураҳимов дар ин даста ва ҳамчунин барандаи нишони нуқраи бозиҳои олимпӣ ва чанд бор барандаи нишони нуқраи чемпионати ҷаҳон ва чанд бор барандаи нишони биринҷии чемпионати аврупо Дмитрий Лисков собиқ футболбози дастаи мунтахаби Русия ҳам дар ҳайати ҳамин даста ҳунарнамоӣ дорад. дӯстони гиромӣ ва маҳз дар ҳамин ҳайат онҳо муқобили тими ситораҳои собиқи дастаи футзали Сипар гӯем дақтар хоҳад буд, чун дар ҳайати ин даста диданатон мумкин аз футболбозони феъли чеҳраҳои намоёни дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд ва ҳамчунин мураббиёну шахсони дигаре ки дар ҳайати ин тим ҷалб шуданд аз дастаи Сипари овозадор ки яке аз қавитарин дастаҳои футзали кишварамон ба ҳисоб меравад намояндагӣ мекунанд. зарбаи қабле ки каме ҳолати хатарнокро ҳам ба вуҷуд оварда буд барои мо нишон дода шуд ва ин лаҳзаҳо ҳисоб
баробар мешавад 1-1. ман ҳолате ҳаст ки дӯстони гиромӣ тавре диданатон мумкин баъзе аз собиқадорони футзали ҷаҳонӣ, баъзе аз ситораҳои футзали ҷаҳонӣ ки дар бозии имрӯза иштирок карда истоданд, аслан онҳое ҳастанд ки дастоварду комёбиҳои бузургу назаррас доштанд. ва илова бар ин ҳоло мо мебинем барои ба ислоҳ баробар кардани қувваи дастаҳо баъзе аз ин футзалбозон дар ҳайати дастаи рақиб ҳам ҳунарнамоӣ карда истоданд. махсусан Дмитрий Анатольевич Лисков ки чанд лаҳза пештар аз ин гол зад. мо тавре шоҳид шудем акнун дар ҳайати дастаи ситораҳои сипар бозӣ карда истодааст. дар ҳайати дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ бошад Рикардиньо бу бозигарони дигар ҳунарнамоиро давом медиҳанд ва бо паси Рикардиньо дар ин лаҳзаҳо ҳисоб 2-1 мешавад. мо тавре дидем дар лаҳзаи қаблӣ Зафар Раҳмонов роҳбари бошгоҳи футзали Сипари Хуҷанд ба ҳадаф расонд. туп ба даст мерасад, бале. ва рафти бозиро доварон манъ карданд. азбаски ин бозӣ як бозӣ гӯем ғайри касбӣ ҳам ҳаст. яъне ман дар назар дорам танҳо ҳамин рақобатро дӯстони гиромӣ як мусобиқаи ғайри касбӣ ҳам ҳаст, бозии ситораҳои имрӯза. вале дар маҷмӯъ худи мусобиқае ки сурат гирифт ҳамчун ҷоми тавҳидбонк мусобиқаи байналмилалӣ буд бо иштироки се дастаи футзалӣ аз Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон. ҳаракатҳои бисёр ҷолибу дидани Рикардиньо ва бубинеду чӣ гуна бо як осонӣ бо як ҳаракатҳои бисёр дилфиреби худ таби мухлисону алоқамандони варзиш махсусан футзалро метавонад шод кунад. ва дар пайравӣ ба ӯ бозигарони дигар ҳам ҳаракат карда истоданд бо нағмаву усулҳои гуногун. инҷо беҳтарин ҳаракатҳои худро бо ҳунару маҳорати доштаашон барои мо шумо нишон диҳанд. ва инам зарбаи бо усули қайчи иҷро кардаи бозигари ҳайати ситораҳои Сипар буд. мо Рустам Ҳамидовро ҳам акнун дар майдон мебинем, яке аз бозигарони дигари ҳайати феълии дастаи Сипар. ва тавре болотар ишора кардем Ҳусейн Шодиев мураббии онҳо ҳам дар майдон аст. умуман агар бигирем дар рафти рақобати имрӯза акнун як голи дигар аз масофаи дур ба ҳадаф расонида шуд. ва бубинед чӣ гуна бисёр зебову дақиқам буд. дар лаҳзаи қаблӣ зарбаи задаи Звият Тариелович Купатадзе, собиқ дарвозабони дастаи мунтахаби Гурҷистон, нафаре ки фаъолияти бисёр тӯлонӣ касбӣ дошт дар риштаи футзал ва дар мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ ҳам борҳо иштирок кардааст. маълум аст ки бозигарони ҳар даста махсусан он бозигарони касбие ки то ин лаҳзаҳо фаъолияти худро идома медиҳанд узви дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд ҳастанд, бо тамоми нерӯ ва қувваи худ бозӣ накарда истоданд. чӣ Иқбол Воситзода, чӣ Рустам Ҳамидовро ки мо шумо токунун дар майдон дидем, ҳоло ҳунару маҳорати волои худро ба пуррагӣ барои мо шумо нишон надоданд.
عادتاً طوری گفتیم برگزاری چنین رقابت‌ها چنین مسابقات به خاطر جلب توجه اکثری ساکنان است، چون با این راه ممکن است ما بیشتر کودکان و نورسان، مخلصان عادی و آنهایی که حتی کمتر توجه دارند به این رشته ورزش، آنها را به چنین تالارهای باشکوه دعوت نماییم. پس بسیار عالی ریکاردینیو و بعدا ضربه‌ای که بازیگری رقم 15 دسته ستاره‌های جهانی به هدف می‌رساند. بار دیگر تاکید میکنم که حتی رسما دسته ها نام ندارند در این مسابقه، در این بازی که ما شما دیده ایستادیم، ولی ما شخصا به آنها نام های موافق هم تا جای گذاشتیم، گویم خطا نخواهد بود. حسین شادیف پیش دروازه را محکم کرد و نگذاشت که باز هم یک بار دیگر دسته ستاره های جهانی با زدن گل موفق شد. و ریکاردینیو بعد از آن که با یک اصول بسیار زیبای توپ را از نزدیک بازیگر دیگری معروفی هیئت ستاره های سپر گذرانید، از او عذر هم پرسید برای آن عملی که داشت. جای تاکید است که مسابقه مذکور سال دوم از صورت میگیرد. موسم گذشته باز یک ستاره دیگری سطح جهانی در رشته فوتزال، فالکاو که از کشوری برزیلیا است و از چهره‌های دیگری شناخته این رشته ورزش اعتراف می شود در دنیا با شهر خوجند تشریف آورده بود. بعد از کوششی که ریکاردینیو داشت و با روی به نظرم فوتزال بازی دسته ستاره های سپر رسید و ما طور دیدیم آنجا یک نمایشگاری هم در همان حالت از جانب اقبال واسطزاده به نظر رسید. اقبال واسطزاده در هفته برگزاری خود مسابقه بهترین بازیگری آن اعتراف شد و این لحظه ها اکنون باز یک بازیگر دیگری عضوی ستاره های سپر هم با زدن گل موفق میشه و این البته اقبال واسطزاده بود که ما و شما بار دیگر هنر و مهارت بالای او را میتوانیم ببینیم. خیلی حرکت های جالب از جانب او در لحظه قبلی به نظر رسید. دقیقه 14 رقابت جریان دارد. حساب طور میبینه 2-4 با فایده دسته ستاره های جهانی است. آنها تا این لحظه ها برتری خود را نگاه میدارند. و این همان لحظه که با یک حرکت فریبای خود توپ را از بین پایهای بازیگری رقیب چگونه اولی گذراند. ریکاردینیو برای ما نشان میدهند دروازه‌بان
пешироҳии ҳамлаи навбатиро гирифт. тавре гуфтем соли гузаштаам дар қасри варзишии шаҳри хуҷанд бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол мусобиқаи байналмилалии оид ба футзал баргузор гардида буд ва аз рӯи маълумоте ки мо дарёфтем дар соли гузашта 6 даста дар мусобиқа иштирок кард ва баҳри дарёфти ҷоми тавҳидбон дастаҳои тоҷикистон, ӯзбекистон, қирғизистон ва эрон байни ҳам талош карда буданд. аммо имсол танҳо бо иштироки 3 даста рақобатҳо баргузор шуданд. аз 1 май шурӯъ шуданд то ба 2 июн идома ёфтанд ва акнун имрӯз мо шоҳиди ҳам рақобати финалӣ ва ҳам бозии ситораҳо ва маросими ҷамъбастӣ дар мусобиқаи имсола мешавем. бисёр зебо буд ин таркибороие ки худи Рикардиньо ба роҳ монд ва баъдан зарбаи охирро ҳам маҳз ӯ зад, аммо пешироҳи ӯро гирифтанд. таҷрибаи баргузор кардани чунин рақобатҳо аслан чизи нав нест. дар сартосари дунё мо тавре медонем ҳайатҳои дастаҳои мунтахаб, бошгоҳҳои маъруфи футболӣ ва футзалӣ чунин бозиҳоро ки аслан як бозиҳои намоишӣ ҳам ҳастанд, тавре болотар гуфтем, роҳандозӣ мекунанд. барои мисол дирӯз дастаи мунтахаби Англия муқобили дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ як рақобати футболиро барпо карданд. инҷо акнун боз як голи дигар ва бубинед мисли голе ки қаблан Купатадзе ба ҳадаф расонида буд, акнун дар ҷавоб ба голи задаи дарвозабони гурҷӣ, дарвозабони дастаи ситораҳои Сипар ҳам ба задани гол муваффақ мешавад. ӯ ҳам аз назди дарвозаи худ каме пеш баромада зарбаро равон кард ва бо ҳамин тавре мо шумо дидем ҳисоб дигар шуд. аммо шонси бисёр хуберо дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ аз даст дод то аз нав фарқро ба 2 гол расонад. қаблан дар кишвари мо махсусан баргузории бозии ситораҳои дастаи Помири Овозадор бо дастаи Спартаки Москва сурат гирифта буд ва ин лаҳзаҳо тавре мо шумо мебинем акнун ба задани гол муваффақ мешавад Ҳусейн Шодиев, яке аз мураббиёни шинохтаи футзали кишвар. бисёр зебо ҳаракат кард дар лаҳзаи қаблӣ ва тӯбро ҳам бисёр дақиқу баланд бо ҳамон дараҷае ки то ҳамон дараҷае ки дақиқаш лозим буд бардошт ва ба дарвозаи дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ онро ворид намуд. дар чунин бозӣ ба ҳама имкон дода мешавад. бозигарони зиёде узви ҳар кадоме аз ин тимҳо ҳастанд ва бубинед ба навбат вориди майдон шуда ба задани голу нишон додани ҳунару маҳорати худ муваффақ шуда истоданд. мо тавре дидем бозам роҳбари дастаи Сипар Зафар Раҳмонов дар назари қаблӣ як голи дигарро ба ҳадаф расонд. ва чӣ ҳаракати ҷолибе буда аз ҷониби Рикардиньо дар наздикии дарвоза. хуб, Купатадзе хело пеш баромад ва бубинед ӯ ноком мешавад, аммо ба дарвозаи холӣ монда ҳам бозигарони дастаи ситораҳои Сипар гол зада натавонистанд. вагарна боз ҳам ҳисобро баробар мекарданд онҳо. ҳоло 5-4 дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ
бо пиранҳои ранги сафед бозӣ доранд. Пешсаф ҳастанд. Фурсати навбатӣ. Инҷо акнун Рустам Ҳамидов муваффақ нашуд. ва шояд яке аз камтарин бозигароне ки бо тамоми ҷиддуҷаҳд ва нерӯ қувваи худ то ба охир бозӣ карда истодааст. Ин дарвозабон Зивият Тариелович Купатадзе аст, дарвозабони дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ. Нимаи якум ҷамъбаст мешавад. Мо тавре болотар гуфтем, рақобат аз ду қисми иборат аз 20 дақиқаи таркиб ёфтааст ва дар ҷараёни он мо тавре мебинем дар маҷмӯъ тамоми вақти муайян шуда бидуни танаффусҳо, яъне бидуни ба эътибор гирифтани лаҳзаҳои берун шудани туп аз майдон ба пуррагӣ сурат мегирад ва фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарини нимаи якумро ҳоло барои мову шумо пешниҳод мекунам. Адас Чамаза, умедворам моро дар пахши мустақим ҳамроҳӣ мекунед ва бозам аз лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати бозигарони маъруфи сатҳи ҷаҳонӣ дар бозии ситораҳои ҳайати сипари Тоҷикистон ва ситораҳои ҷаҳонӣ мову шумо бо таваҷҷӯҳ ба ҷолибияту ҷаззобияти ҳаракатҳое ки онҳо доранд бозам як ҷаҳон барои худ лаззат мебарем. Бо мо бошед.
дӯстони азизу арҷманд, мо бармегардем ба қасри варзиши шаҳри бостонии хуҷанд ва инак аз нимаи дуюми рақобати ситораҳо гузориши мо идома меёбад. ин лаҳзаҳо тавре мебинед боз ҳам дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ ки мо шартан ҳамин гуна ном гузоштем ба тиме ки бо пиранҳои сафед бозӣ мекунад. бо дар назар дошти оне ки ситораи аз ҳама асосие ки дар рақобати имрӯза иштирок дорад, Энди Кардиньо, узви дастаи мунтахаби Португалия дар гузашта, яке аз маъруфтарин чеҳраҳои футзали ҷаҳонӣ, маҳз дар ҳайати ҳамин тим бозӣ карда истодааст ва маҳз бо паси ӯ тавре мо шумо дидем боз як голи дигарро футзалбози рақами 5 ҳайати ин даста дар лаҳзаи қаблӣ ба ҳадаф расонд ва ин аслан сеюмин гол барои бозигари шумораи 5 дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ дар рақобати имрӯза аст. хуб, дастаи дигар ки ситораҳои Сипар шартан ба онҳо ном гузоштем дар ҷараёни рақобати имрӯза, ҳайаташ аз баъзе аз футболбозони касбии феълие ки узви дастаи Сипар ҳастанд, узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд иборат аст ва дар баробари онҳо боз ба ҳайати даста тавре мо мебинем мураббии маъруфу шинохтаи футзали Тоҷикистон Ҳусейн Шодиев, ҳамчунин собиқ футболбози дастаи мунтахаби Русия, барандаи нишони нуқраи чемпионати Аврупо ва чанд бор барандаи нишони биринҷии чемпионати Аврупо Димитрий Лисков бозӣ мекунад. хуб, дар ҳайати дастаи ситораҳои ҷаҳонӣ мо собиқ футболбози дастаи мунтахаби футзали кишварамон Шерзод Ҷумаевро мебинем. ва ҳамин гуна як ҳайати омехта доранд ҳар кадоме аз ин дастаҳо бо дар назар дошти оне ки қувваҳоро дастан дар корон мехостанд баробар кунанд. дар ҳайати ҳар даста чеҳраҳои номдору шинохта ки барои иштирок дар ин ҳамоиш дар ин чорабинӣ даъват шуда буданд, ҳунарнамоӣ карда истоданд. ҷои ёдоварист ки худи мусобиқаи байналмилалии ҷоми Тавҳидбонк соли дуюм аст ки баргузор мешавад. имсол назар ба соли гузашта агарчанде шумораи дастаҳои иштироккунанда кам ҳам бошад, аммо мо тавре мебинем боз ҳам дар рӯзи охири баргузории он яке аз чеҳраҳои дурахшонтарини риштаи футзал дар таърих Рикардиньо аз кишвари Португалия даъват шудааст. ин шабрӯз ӯ сафири футзал дар ҷаҳон ҳам ҳаст. ва ҷои эътироф аст ки нимаи якуми рақобат хело ҷолибу диданӣ буд бо ҳаракатҳои шавқовари бозигарони ҳар даста ва мо тавре шоҳид шудем дар нимаи якум дастаи футзали ҷаҳонӣ тавонист бо ҳисоби 5-4 бартарӣ пайдо кунанд ва баъд аз голе ки онҳо чаланза пештар аз ин ба ҳадаф расонданд, ҳисоб 6-4 шуд. дар маҷмӯъ бартарии онҳо ҳоло дида мешавад. хуб, боз ҳам пас медиҳад Рикардиньо ба ҳам дастааш ва дар идомаи ин ҳаракатҳо акнун бозигарони дигари дастаи футзали ҷаҳонӣ кӯшиши навбатии худро хостанд бо гол ҷамъбаст кунанд, аммо талошҳо натиҷа надод. ҳисоб акнун иваз мешавад 6-5 ва мо дар лаҳзаи қаблӣ голи задаи бозигари дастаи ҳайати ситораҳои Сипарро дидем. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳоло Шерзод Ҷумаев дар майдон аст, паси ӯ ва бо ҳамин ҳисоб тавре мебинед боз ҳам тағйир меёбад. паси Шерзод Ҷумаев ба ҳамдастааш ва бозигари рақами 90 аз ҳайати ситораҳои ҷаҳонӣ. бори дигар таъкид мекунам ки шартан ҳамин гуна номгузорӣ шуд, чун расман дар ин гузорише ки мо пешниҳодатон карда истодем дастаҳо ном надоранд ва ҳайатҳо ҳам барои мо бо номнасаби пурраи бозигарону дигар маълумотҳои зарурӣ пешниҳод нашудааст.
Азбаски ин як рақобати ғайрикасбӣ ҳам ҳаст, танҳо ба хотири таваҷҷӯҳи бештари сокинону дӯстдорону алоқамандони футзалро ҷалб карданд. дар ҷамъбасти мусобиқаи имсолаи ҷоми байналмилалии тавҳидбонк дастан дар корон ба хулоса омаданд, ки чунин як сабқатеро ба роҳ монанд. рақобатҳои асосӣ бошад, нисфирӯзии дуюми июн ҷамъбаст шуданд ва дастаи сипари шаҳри хуҷанд дар соли дуюми баргузории ҷоми тавҳидбонк низ боз комёб шуд. худи мусобиқа мисли соли гузашта ба хотири истиқболи шоистаи рӯзи ҷаҳонии футбол, ки ҳамасола 25 май дар тамоми дунё таҷлил мегардад, баргузор карда шуд ва мо мутмаин ҳастем, ки дастан дар корон дар солҳои оянда боз ҳам бо ҷалби ҳайатҳои қавитарин аз кишварҳои ҳамсоя ва ба роҳ мондани рақобатҳои бисёр ҷаззобу пуршиддат дар маҷмӯъ барои мову шумо як рақобату сабқатҳои беҳтаринро ташкил ва баргузор хоҳанд кард. ҳаракатҳои бисёр ҷолиби Рикардиньоро чанд лаҳза пештар аз ин дидед, вақте тӯбро аз байни пойҳои бозигари ҳариф гузаронд ва ба рамзи эҳтиром ба чунин ҳаракатҳои бисёр хуби ӯ тавре мо болотар дидем ҳамдастаи ӯ Звиат Тарьелович Купатадзе собиқ дарвоза бундастаи мунтахаби Гурҷистон боз ба ислоҳ ҳамон тоза кардани пойафзоли ӯро ба намоиш гузошт, ки ин ба хотири ҳарҷгузории анамон амалу ҳаракатҳои ҷолиби ҳамдаста асосан аз ҷониби ҳамтимони ӯ сурат мегирад. бори дигар таъкид мекунам, ки ғайр аз Рикардиньо дар ҷараёни рақобати имрӯза собиқ футболбози дастаи мунтахаби Русия Дмитрий Лисков, собиқ футзалбози дастаи мунтахаби Русия беҳтар агар бигӯем, ки барандаи нишони нуқра ва биринҷӣ дар чемпионатҳои Аврупо аст. солҳои 2014 ва 2016 барандаи нишони нуқра шудааст ва 2018 барандаи нишони биринҷӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби Русия ва боз натиҷа дастовардҳои дигари бузург дар ҳайати бошгоҳӣ ҳам дорад Дмитрий Анатольевич Лисков. ҳамзамон бо ин мо ҳунарнамоии Звиат Тарьелович Купатадзеро ҳам мебинем. ӯ зодаи шаҳри Тбилиси ё ба таври дигар бигӯем шаҳри Тифлиси Гурҷистон аст. 25 октябри соли 1979 таваллуд шудааст. ҳоло 46 сола мебошад. қаблан дар ҳайати дастаҳои Азерсел дар Озарбойҷон, дастаи Иберия 2002 аз Гурҷистон, ва ду бошгоҳи маъруфи футзалии Русия Тюмен ва Газпром Югра бозӣ кардааст. аз соли 2003 то 2024 узви дастаи мунтахаби Гурҷистон ҳам буд. яъне бибинед чӣ қадар фаъолияти тӯлонӣ дошт дар ҳайати мунтахаби кишвараш дар чандин мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ.
аз ҷумла чемпионати Аврупо ва мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ бозӣ кардааст ва дар давраи фаъолияти бозигарии худ махсусан вақте узви дастаи «Газпром Югра» буд, ӯ тавонист дӯстони гиромӣ ғолиби ҷоми аврупоӣ шавад дар соли 2012. хуб, голи навбати дастаи ситораҳои ҷаҳониро Зафар Раҳмонов ба ҳадаф расонд. ва то ин лаҳза лакаи шумораи голҳои ӯ ба 4 расиду дар рақобати имрӯза ҳоло миёни иштироккунандагон беҳтарин нишонзан аст. албатта аз ҳайати дастаҳои меҳмоне ки дар ин мусобиқа иштирок карданд, аз ҷумла дастаи легенди кишвари қирғизистон ва ҳамчунин дастаи оилстари кишвари ӯзбекистон ҳам даъват шуда буданд чеҳраҳо дар рақобати имрӯза. ҳаракатҳои бисёр зебову дидани Рикардиньо ва чӣ гуна ӯ метавонем бигӯем ба танҳои ин голро тавлид мекунад барои мо шумо бори дигар нишон дода шуд. фарқ хело бузург шуд дар ҳисоб. ҳоло тавре мебинед 9-5 дастае ки бо пиранҳои сафед бозӣ дорад дар ҳисоб пешсаф аст. тӯбрабоӣ бисёр хуб дар наздики дарвозаи ҳариф, аммо зарбаи охир ҳамон тавре мо дидем хато рафт. дақиқаи 14 бозӣ ҷараён дорад. ва инак дар нимаи дуюм мо тавре ин лаҳзаҳо мебинем голи дуюми дастаи ситораҳои футзали Сипар ҳам ба ҳадаф расонида мешавад ва ин голро табиби даста ки асосан дар бошгоҳи мазкур ба ҳайси табиб фаъолият дорад, Даврон ба ҳадаф расонд. дар зудтарин фурсат ҳисоб боз ҳам иваз мешавад. боз як голи дигари бозигарони дастаи ситораҳои футзали Сипарро мо шумо дидем. қоидаи бозӣ вайрон шуд ва боз ҳам эътироз баён кардан ба қарори довар аз ҷониби дарвозабон. ин ҳам албатта намоишкорӣ аст. дӯстони гиромӣ, Звиат Купатадзе тавре дар лаҳзаҳои қаблӣ мо шумо дидем норозигии худро баён кард ва барои ин корти зардам гирифт. дақиқаи 16 ҷараён дорад. дар бораи худи
рикардиньо ки номунасаи пурраш рикардо филиппе да силва брага аст. Камтар гуфтем, ӯ 3 сентябри соли 1985 таваллуд шудааст ва фаъолияти асосии ӯ дар бошгоҳҳои бенфика дар кишвараш, Nagoya Oceans дар ҷопон, ҳамчунин Интер Movistar дар кишвари Испания пушти сар шуда буд. аз соли 2003 то 2021 узви дастаи мунтахаби Португалия буда, дар 188 бозии иштирок ва 142 гол ба ҳадаф расондааст. бо дастаи Бенфика ӯ қаблан тавониста буд 5 дафъа қаҳрамони кишвараш, 4 дафъа барандаи ҷом, 3 дафъа барандаи суперҷом ва 1 дафъа барандаи ҷоми футзали УЕФА шавад. бо Nagoya Oceans дар чемпионати ҷопон 2 дафъа қаҳрамон ва ҳамчунин 2 дафъа барандаи ҷом шудааст. бо Интер Movistar, як бошгоҳи маъруфи футзалии кишвари Испания бошад, дастовардҳои аз ин дида бузургтар дошт, аз ҷумла 6 бор қаҳрамони Испания, 3 бор барандаи ҷоми Испания, 1 бор барандаи ҷоми шоҳӣ, ҳамчунин 3 дафъа барандаи суперҷом ва 2 дафъа барандаи мусобиқаҳои аврупоӣ шудааст. дар ҳайати дастаи мунтахаби Португалия 2 дастоварди аз ҳама бузургтаринаш, ин яке қаҳрамони аврупо шудан дар соли 2018 ва дигаре қаҳрамони ҷаҳон шудан дар соли 2021 буд. инҷо мову шумо тавре мебинем, боз як голи дигар ба самар расонида мешавад ва шумораи голҳои худро бо шумораи пироҳане ки дорад баробар мекунад, бозигари рақами 5. рикардиньо дар маҷмӯъ, дӯстони гиромӣ, дар олами футбол бо ҷоизаҳои инфиродии бузурге ки ба даст овардааст маъруф аст. ӯро 6 дафъа беҳтарин бозигари дунё эътироф карданд. солҳои 2010, 2014, 2015, 16, 17 ва 18. тавре мебинед, аз 2014 то 2018 пай дар ҳам 5 сол ӯ беҳтарин дар футзали ҷаҳонӣ эътироф шуда буд ва ҷоизаҳои инфиродии дигари зиёд ҳам дорад. беҳтарин нишонзан дар чемпионатҳои Аврупо ва ҳамчунин дорандаи нишонҳои дигари назаррас аз мусобиқаҳои бонуфуз аст рикардиньо. дақиқаи охирини қисми дуюм шурӯъ шуд ва мову шумо албатта бартарии назарраси тими сафедпӯшҳоро дар баробари ҳарифашон қаблан медидем, аммо ҳамакнун ҳисоб 10-9 ва тафовут тавре мебинед. аслан танҳо 1 голро ташкил дода истодааст. ҳоло шояд барои боз ҳам ҷолибтару рангинтар кардани поёни ин рақобат ҳисоб 10-10 мешаваду баъдан мо дар силсилаи зарбаҳои пеналти ғолибро маълум мекунем ё на. тӯбро бо ин навбатӣ ва инҷо акнун на тӯб ҳарчанд намехоҳад ба дарвоза ворид шавад, аммо дар ниҳояти кор Шерзод Ҷумаев онро вориди дарвоза кард ва боз ҳам дар роҳандозии ин ҳамла мо саҳми бисёр намоёни рикардиньоро дидем. бо ҳамин дӯстони гиромӣ рақобати имрӯза ҷамъбаст шуд ва мову шумо тавре шоҳид мешавем ин дидори бисёр ҷаззобу диданӣ бо ҳисоби 11-9 хотима ёфт. дар анҷом тиме ки бо пиранҳои сафед воридӣ майдон шуда буд ғалабаро ба даст овард. ин як бозии намоишӣ буд бо иштироки ситораҳои ҷаҳонӣ ва ситораҳои футзали тоҷик ки мову шумо аз ҳунару маҳорати маъруфтарин чеҳраҳои футзали ҷаҳонӣ махсусан рикардиньо ки қаҳрамони ҷаҳону аврупо буд дар гузашта дар ҳайати мунтахаби Португалия
воқиф шудем ва боз ҳам аз ҳунару маҳорати сатҳи баландтарини онҳо инҷо дидан кардем. Бисёри сипос мегӯем дӯстони гиромӣ ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. То гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. Хайр.